अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज जिस मौजू को हमने ज़ेर बहस लाना है वो है वही की मुख्तलिफ़ सूरतें। बेटा, सवाल की नौइयत को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंबिया कराम पर जो वही नाजिल की जाती थी वो किस किस शक्ल में किस किस सूरत में नाजिल होती थी। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल लिखा हुआ आ रहा है कि वही की मुख्तलिफ़ सूरतों को बयान करें। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वही की मुख्तलिफ़ सूरतें कौन कौन सी हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यम अहादीस मुबारका की रोशनी में 5 से 6 सूरतें बयान करते हैं कि जिस जिस सूरत में अल्लाह की वही अल्लाह के नबियों और रसूलों तक पहुँची। अहादीस की रोशनी में जो पहली जो सूरत बयान की गई है वो है सच्चे ख्वाबों का आना, और इसे जो है वो रोया सादिक़ा भी कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आपने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का जो आगाज़ हुआ वो सच्चे ख्वाबों से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की हालत में जो ख्वाब देखा करते थे वो बिल्कुल सुबह की मानंद, रोशनी की तरह और सूरज की तरह सही साबित हो जाया करता था। इसके अलावा तफसीर की किताबों में और सीरत की किताबों में ये वाक़या भी लिखा गया है, ये वाक़या मज़कूर है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स ने सहर यानी जादू कर दिया था। उसकी इतला और उसे ख़त्म करने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बताया गया था। तो जो पहला तरीका हुआ, वही की जो पहली सूरत हुई वो रोया सादिक़ा यानी ख्वाब के ज़रिए अल्लाह का पैगाम उसके नबियों और रसूलों तक पहुंचना बताया गया है। वही की एक सूरत अहादीस की रोशनी में ये भी बयान की गई है कि घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सही बुखारी के पहले ही बाब में एक हदीस है कि एक सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर, आप पर वही किस तरह आती है। तो आपने इसके जवाब में कहा कि मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और महसूस होता है कि ये घंटियाँ दूर बज रही हैं, और फिर ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती है, और फिर जब यह आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और करीब आ जाती है तो इसके अंदर से मुझे अल्लाह की निदा सुनाई देती है। अज़ीज़ बच्चों, याद रखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की वही के मुतल्लिक़ फ़रमाया कि ये मुझ पर बहुत सख्त होती थी, और इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि वो वही जिसमें आपको पहले घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी ये आप पर बहुत सख्त होती थी, और शदीद सर्दी के मौसम में भी आपकी जबीन मुबारक पसीने से शराबूर हो जाती थी। अगर आप सवारी पर होते तो इस वही के वज़न से सवारी बैठ जाती थी। अज़ीज़ तलबा, अब हम वही की अगली सूरत की तरफ बढ़ते हैं, और वो सूरत है कि जिसमें फ़रिश्ता यानी हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया करते थे। एक मशहूर सहाबी गुज़रे हैं हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमूमन उनकी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और अल्लाह की वही और अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाया करते थे। वही की चौथी सूरत में ये बयान किया जाता है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असल शक्ल में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। असातिज़ा बताते हैं, उलमाए कराम लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में 3 मरतबा ऐसा हुआ
کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے اپنی حقیقی شکل میں آئے، اور ان میں سے ایک موقع واقعہ معراج کا بھی ہے۔ واقعہ معراج کے موقع پر جب حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو وہ اپنی اصل حالت میں تھے۔ وحی کی 5ویں صورت احادیث کی روشنی میں یہ بھی بیان کی گئی ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس نے میرے دل میں پھونکا۔ یہ جو دل میں ڈالنا ہے، یہ جو دل میں پھونکنا ہے، اسے القاء کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو وحی کی ایک صورت دل میں بات کو ڈال دینا ہے، دل میں بات کو القاء کر دینا ہے۔ تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس طرح بھی آتی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوتا تھا، صرف بات کو آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ وحی کی 5ویں صورت تھی۔ عزیز طلباء، وحی کی ایک صورت جو احادیث میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام بھی ہوئے۔ واقعہ معراج کے موقع پر یہ والی صورت پیش آئی۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ میں نے بہت شارٹ سے ٹائم میں، مختصر سے وقت میں، ایک بہت اہم سوال جو امید ہے کہ وہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر انداز میں اس سوال کے جواب کو رکھا ہے۔ آپ اسے سن کر اپنے الفاظ میں پیپر میں اسے لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 5 سے 6 مختلف صورتیں آپ نے بیان کرنی ہیں۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے پیپر میں غیر ضروری مواد نہیں لکھنا۔ دیکھیے، جو وحی کی صورتیں آج میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے ایک سچے خواب، فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، خواب کے ذریعے اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچنا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈائریکٹ ہم کلام ہونا، اور فرشتے کا آپ کے دل میں کسی بات کو ڈال دینا یا القاء کر دینا، یہ صورتیں موجود ہیں۔ اور جو سب سے سخت صورت بیان کی جاتی ہے احادیث مبارکہ میں، وہ گھنٹیوں کی آواز والی صورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اسے اگر پیپر میں یہ سوال آئے تو اسے اختصار کے ساتھ مختصر کر کے آپ نے بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے ملاقات کریں گے، اور جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کہ آپ کی سپورٹ حاصل رہے گی تو میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں۔ اگر آپ کو معیاری لگیں اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہوں تو ضرور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔